Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejile ni mifonga jia. Eno yilo yendo Alpha Sekiro. Bo ini bigbo mezo ato mewi meton. Eno si nuwe ma uzido tenu mido pole bono zi ukole mindile na ndo mondowe minatuno ama ma okoda po do achero propojile bo mitun kan yeme no ibama kan yeme no sekwa mai de no zombo na yama kon amade. Bon, et nous en faveur pour nous comme nous bas amade ben non oui tout ton bon zi quoi d'autre en tout cas mi ton wene le pour ma o no azoto bon mais des cas où d'autres on va pour mi tedjo et non na tebe bon mais na to beton ma o egbe yo mi na ton no we nja donu mi yo yin son e wa yo juin e wa yo mise nous de l'eroté mise quitte l'eroté bon mi yo le juin fructueux pour nous son juin et même des là ils sont d'agbe bon mais ajo ato zi ajo ena sa o aso ato yi aso me on a yi bo jo on d'agbe na yi bon aso na yi nous connaît beto zan nous mon coton bon et déposé depuis des années et ka blonde linkot et ka di et ka yi quitte mi ton ene quitte c'est composé de trois choses noir ton mais rappelez mais savon aura pu demi coton ben non tout quand numéro plus bon mais j'ai savon mon coton poser savon adje et dagbe si adi wan dagbe jo wan dagbe ni do me si adi yo podo o parfum do popo bon no aton inele yo mi sera ateji bo blo promotion ene en wai de juin mais et dans juin ton kede ya de temps en temps mais non blo nous mon coton mon facilité nous mettons les qui nous arrêter nous mettons les on son elo mais son devo mais mi do na bio edin mais le juillet nous délai ouais mi do na zera tedin mi bon nous mon coton là et nous si bon na timen mi zande din nous raison bon nous mon coton ka do tandam bon important bon mi do na yi nous mon coton là mi do na zan mon coton là na timen mi nous attend devo mi do si c'est do te nous mi nous son yo même ja bio là do po in so tendi et le sodo minat no nous ko ko achewa ko bon et nos ans mais ko nos ans bon do gbena kabi bon do bionde na kabi bon do insister dans nous les tena in mi tanda nous les we mbado ni mi kwe lo nyeje na do deji nous les we do na in mi so we me ko mi ton le no ko bon wanene na hon ko don mi do nous pratiquons la spiritualité dans toute sa généralité so mon coton de mi hewa di ba lo tendi ba no kwe lo afo e kono kwe na mi na zi fin vi mi ton afo su mi ton bona zi mon coton so mon coton lo comme bona je sinji bona nyi me le te wendi da zo ti me te wendi do viche kwa si che pokon te wendi do viche kwa su che pokon bon de bu na fe gen mi do no ko ton bon na wuzu me ya po won no de bu na fe gen mi bon sana nya si no asutia abi sana nya asu no asitia abi sana tonu vichele abe na je no kuma pon mi ja abi sana tonu ononu vichele abe na je no kuma pon mi ja kan e yin da so me on ti we ndi bo kan mon koton bona du kan mon koton bona du bo azo vile na si mi a kweti yo te we ndi bona zan kwa bona mo kwa bona wana bona gba kwe na bona wanu e na le na kwa na gba domia te we ndi do peche me on te we ndi bo te we mi kana no kaka so te we mi ndi do kento mi ton lesi nu kon bo me debu na pe on ka mi na da jijo nous le koton we de odi do nu kento we de odi do nu ye barabara e na babona zimi de do pe mi ton me we de do nu ye mon koton te we mi ndi do nu e wa mi de le bi me a cho mi ton me on te we mi ndi so mi ton di yo te we mi ndi bona wa cho bona mo le bona du medina ko mi de mo pe di te we mi ndi bo mi na lo sin kaka bona zimbe na do so te ndi na onu de ke bo rena te we mi de bo azon barabara de na zimi de te we mi de bo wan de na gba mi kaka bo no na pledomia te we mi de do pe mi to me mi ma elo gudo enye ne kede we alors gan vi devode bo me gege ko tu ene bo ko tu azo ton yo e do ipen higba ipen kinto sunu kinto yunu azito azonato
e na le nyanya mi to e na le kunu mi e na le ason mi e na le henu mi e na le yanu mi e pe me mon coton gba mi si homo e pe me mon coton gba alors que le coton e da lo mi ton fi debo mi dia mi he mi na za mi na do hode ji bo ndo e pe e gba chantier lo e njai chantier lo e ko mi devier lo e o marché lo nye jena yi e pe me concurrent le gba nye jena yi le coton e o as nyonu e mi nya e pe nyonu e do ya do no asuti we le gba nye do kpo jena no aso ko kaka sin san so igbeda no mi to no mi he mi na wuli bo na so bo da khamo e ma ndo mi na ruzu kangara kan so bo mi blo jen we e kana di mi aso mi ton sana lile no kuno fi de fois sunu de so rena zana siton ekpen sunu mon coton e na ya si ti ogba ekpen ye na ruvi no mi egba ekpen ye na dazon mi egba ekpen ye na gba kwedo mi egba ekpen ye barabara wan gbe ton e na do wan gbe mi egba ekpen ye gba e do tanda bo mi do na do no le coton le après sauter mi opodo ekpen ye gba po mi le voze ndevo bon ene lo savon jagla adide sien de bo me gegeton bono boko donzan bon azijeno ya donu we a no barabara de zeno ya donu we a nka no do tegbero mi ma lo nu wa je we chubo nu mi je we zo kanju mi ma lo nu wa je mi ji chubo mi je we zo kanju ho no le nkan ton savon jagla do tandan bo me bido na do flafo no ko gbe bo nu wa je mi ji fanwe be ko no do ka to de no insan ho me ba ka se no do to we na yiwe dia ka ran san clean bona mo hwede me we bona klo ye no mo coton e sin we bo bona na so e se sin de we ble won jagla do fini wa di le coton e no le mardi nuit et samedi nuit bodo te kan fonton po afomi ton we le na do clan gbaji ka bi jiviji bo mi na do jagla ni so idu jagla o mi not no aklu no gbedo to da me ro pro podo ye na cho epo ye mon coton we mi no yo bro ni wa so ton ye mon coton e te sin ko ble do fide e sin ko dajo e di be ko le ko si mi gudo bo e dabos e bo de we do mi no wa direct azon de we wa nene ye mon coton mi do fin fon chiti jagla ni so idu jagla ni so me na ni kwe gbadon mi me na ni kuya na wa kwendo che me na ni do nu le na chile mi o jagla ni so me mon coton bo mi ka zan mon coton nu bo mi na mo do me na ni nu barabara de nu mi o biwi na jaido nu komito ndewa imbo sienta be no le mardi nuit et samedi nuit bon nous le coton le o mi zero kwede po e ve o debu nu mi na mo mi carton de mi ko blo nu mi ton le bon mi ter ko mi ton le gbe bodo ndo pack de résistance ton kamena sin nu mi sin we e we mi ko ton le mi na bro nu e lo le o nu mi a zan bona sin roté bona ngbeto nu mi na zan bona ngbeto roté le o e kede mi ko ple ben nous attend pour le temps dans la ni mi do nous les coton les barreaux mi yolo mi do 95 71 19 32 95 71 19 32 mi yolo mi do pack de résistance bah ouais nous attend les coton les bien mi couplé mi na c'est quoi ton mi do Togo mi do Côte d'Ivoire mo mi do Burkina mi do Niger mi do to deboué mi de bo mi couvert zone les coton mi do azika mi ton le to kekebe Côte d'Ivoire, mina 01 01 88 13 65. Do Burkina, mina 02 23 41 41. Do Mali, mido Congo, mido Cameroun, mido to kegeme. Bon, mido nous les quand on va nous do to mi to me dia mi doa sin ka mi to no to mi to me dia mi yolo mina mo. Do Togo mina 98 86 01 78. Mido Niger, mido to kegeme. Et mi kana yolo Alpha Zeki de so non nous devu rudo mi dans les devoirs mi yolo mi do 229 95 71 19 32 dio na so yolo mi on era tian mi man le coton ho le coton ha mais jolo mi ni wana bo ba bona dessin ouvert de me bo ba bona wa nene de me de temps en temps mi na do le coton les 0 à tedin mi na bloquer ka bona blo vie de son do vi didi ver no son de vi didi ver no mo quand on la mina blobi nkano do mi me so to meli
Aïdjidje de me. Amle to me li bome gbedili yo. Aïdjidje de me no ya. Do tantan bo na do solide spirituellement. Do gbigbo me pa kwe do azina do tortu kwe bo na liniwe. Ena do notu kwe bo na liniwe. Asi tortu kwe, asi tu no kwe bo na liniwe. Ena do ragbe me bo na liniwe. Bon, kwe do kono jen ka do na fondo nou mon quand on le biton et do tantan. Bon, adona jaya. Akasi benino abo nou tobu e togbo jodo yo a jodo bona jaido tonu kuma bona don ya mi de mi no jaido fidia. Et le fio j'ai fait 12 pays. 12 pays. Nkaito mon quand on dem bo bleu émission bo do ici bo ale kaka bo me de ko pe tout ti abo no yibo no leko no ya son no gba son me bo no leko. Mi benino abo na formi ton pété jon ndé na ko mi de mon pédé ya eyo o enodo nzan eno dia e blole eno dia onu atole so ni wide su anu teto boyin nu eto bono discerner ado esprit de discerner bono discerner o pulo podo kojo ko ara tun me dagbe gombo nous dagbe de tegbe pamina pon ciment vari nous les vari to nous bi vari kete cho peto do moto ko nous do yi nous peto eyin ho se bi we no kan ozun do bi kudo no kan ozun dia àmọ́ ase dagbe obo gbigbo to yi fine o bo ayi jenwe o akana mo pumbo na nidia nous ne l'endo ni mi do kudo ton mina yolo mi do 95 71 19 32 non plus de 129 95 71 19 32 nous daro de voler de nous de bon mi do kudo ton jenwe nous est durable pour toujours nous en tout cas mi do kudo de pour me bo yolo mi jenwe na mon mi tole